वेलकम बैक। और अभी लिए चलेंगे आपको कराची, जहां तकरीब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह खिताब कर रही हैं कि इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट सिर्फ इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स नहीं, अभी हमने प्लान कर लिए आगे बदीन टेंडर मोहम्मद ख़ान और इसके साथ फिर इंशाल्लाह ताला पूरे सिंध में ये हम एम्बुलेंस सर्विस देंगे। ये एम्बुलेंसेस जैसे आपको बताया गया, अभी तक जो हमारे पास एम्बुलेंसेस चाहे वो सिंध गवर्नमेंट की हों या दूसरे प्राइवेट सेक्टर में भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एम्बुलेंसेस कम और बॉडी मूवर्स ज़्यादा हैं। उसमें हमने देखा है कि कोई ऐसी जो इमीडिएट अटेंशन ज़रूरत होती है, एक मरीज़ को जब कोई हादसा हो जाए या कहीं कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई और लाइफ थ्रेटनिंग बात हो और उसको इमीडिएटली जो हेल्थ सर्विस हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की अगर ज़रूरत मौजूद ना हो तो वो चंद घंटे जो है उसकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान होते हैं। तो जैसे बताया गया कि ये 911 सर्विसेज के लिहाज से जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ये एम्बुलेंसेस बनाई गई हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने बताया कि हम पूरे सिंध में इसको जल्द से जल्द मैंने अभी जलाल साहब को कहा था कि जी मनी विल नॉट बी एन इशू, द प्रॉब्लम वुड बी हाउ फास्ट यू कैन डू दिस इन द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस। और मैं कमिट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जी हमारी तरफ से जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगी वो अवेलेबल होंगी एंड वी वुड वांट इंशाल्लाह ताला के ये जल्द से जल्द बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये सर्विस प्रोवाइड की जाए। चेयरमैन साहब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, हम 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट हमें बैठ के, फजला पेशवा साहब उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको याद होगा कि कहा था कि जी बहुत सिंपल चीज़ है और इसको फिर हमने एक्सपेंड जिस तरीके से किया वो भी मैं आपको बता दूं। हुकूमत के पास रिसोर्सेज जो है वो महदूद हैं। उन महदूद रिसोर्सेज में से अगर कोई लेट्स से हमारे पास 100 रुपये हैं और हम एक 100 रुपये का प्रोजेक्ट करते हैं, उसी प्रोजेक्ट को अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें, एक तो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसीज हमें मिल जाती हैं, उसके साथ साथ हमारा खर्चा जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नॉर्मली होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि हम 10 या 15 रुपये या 20 रुपये डालते हैं, बाकी 80 रुपये हम रेस करते हैं, प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे, बैंक से फंडिंग लेते हैं। तो एक प्रोजेक्ट की जगह पे हम 5 से 8 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं उन्हीं 100 रुपयों में। ये कॉन्सेप्ट था और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग लीड कर रहे हैं बाकी प्रोविंसेस को। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज वे वो कंप्लीट हुआ। रिसेंटली हमने, चेयरमैन साहब ने बहुत मेहरबानी की थी, हमने दरियाए सिंध पे सबसे लंबा ब्रिज बनाया है, बल्कि किसी भी दरिया पे पाकिस्तान में झिरक मुलाकातियार की जगह पे वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन रहा है। हम नूरियाबाद पे पावर प्लांट लगा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पहले वीक और में वो इन ऑपरेशन आ जाएगा कंप्लीटली। ट्रांसमिशन लाइन बिल्कुल आखिरी मराइल में कंप्लीट होने की उसकी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमने काफ़ी काम किया, पर जो एक और कॉन्सेप्ट आया आज से 2-2.5 साल पहले, जो हमें कहा गया कि जी सर्विसेज में भी हमने प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसीज को लाना है, इसलिए कि हम एडमिट करते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया है कि हमारे पास 350 एम्बुलेंसेज हैं सिंध हुकूमत के पास, लेकिन कोई एक भी ऐसी नहीं होगी जो हम मतलब बॉडी मूवर्स हैं हमारे पास, लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज नहीं है। तो हमने कहा जी प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसीज जहाँ हैं, और प्राइवेट सेक्टर शौक रखता है कि जी वो जो गवर्नमेंट के साथ दे ऐसे ख़ासतौर पे सोशल सेक्टर्स में। तो हमने एजुकेशन में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर के हवाले किए,
اس کے علاوہ ہاسپٹلس ابھی جو ہیں ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیے، اس میں یہی کہ انفراسٹرکچر ہم اویلیبل کرتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ پوری کی پوری پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی جاتی ہے۔ کچھ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہم دیتے ہیں کہ جی آپ کی سروس کا جو لیول ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اور اس پارٹنرشپ کے تحت اور اس میں ہم ابھی تک کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور آگے بڑھیں گے۔ مقصد جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی طرح بتایا کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن تھا اس ملک کے لیے کہ جی غریبوں کی خدمت کرنی ہے، جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں، جو انڈر سروڈ لوگ ہیں اس ملک میں، ان کو سروس پرووائڈ کرنی ہے۔ ہر بچے کو، اور یہ تو ہمارے آئین میں اب ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم نے ایجوکیشن ہر بچے کو پرووائڈ کرنی ہے، اسی طریقے سے ہیلتھ سروسز ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہے، اس پہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی لیڈرشپ کے گائیڈنس میں حکومت سندھ پوری کوشش کرے گی، میں، میرے کولیگز، ہم سب یہ کوشش میں ہیں کہ جی جو لیڈرشپ کی ویژن ہے کہ عوام کی خدمت کرنی ہو، عوام کی خدمت پوری کی جائے۔ میں امن فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں کام کیا، اینڈ آئی ایم شیور امن فاؤنڈیشن اور اس طریقے کے، اور اس سے پہلے ہم ہاسپٹلس جو ہیں اس میں بھی ہمارے بہت اچھی پارٹنرشپس ہوئی ہیں، ان اور بھی ایسے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ادارے ہیں جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم اور اسکیمز کریں گے۔ میں ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آج اس سندھ پیپلز ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ وزیر اعلیٰ سندھ تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت شہید بے نظیر بھٹو کا مشن تھا جسے ہم آگے بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس وسائل بہت محدود ہیں۔ پہلا پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص میں مکمل کر لیا گیا۔ ہمارا پہلا منصوبہ حیدرآباد میرپور خاص کے لیے تھا جو کہ اب باقاعدہ سے مکمل ہو چکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا فرض ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کو تعلیم دینی ہے، اس کے لیے سندھ حکومت بھرپور کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو ایمبولینس سروس شروع کی گئی ہے اسے پورے سندھ تک پھیلا دیا جائے۔